पहली दफा देखा है कि तारड़ साहब और उनकी टीम थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा शर्मिंदा सी हमें नजर आई है, क्योंकि जो जिस तरह का टेररिस्ट एक्ट उन्होंने हमारे इंतहाबी कैंप में दाखिल होकर बोला है, उसकी वाज़ेह मिसाल कहीं नहीं मिलती। और मैं एक और बात गोशगुजार करना चाहता हूं कि नून लीग वो जमात है जिसने तारीख से क्या सीखा है कि इन्होंने तारीख से कुछ नहीं सीखा है। ये जब मुश्किल में होते हैं तो फिर पांव पकड़ते हैं, और जब भी इनको थोड़ा थोड़ा इनको आस लग जाती है तो फिर ये गले को पकड़ते हैं। और अगर तारीख की बात करें तो एक तरफ जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा इलेक्शन लड़ रहा है, और उसकी तारीख क्या है कि इस मुल्क में आम आवाम के हकूक की जान की खातर लड़ते हुए उन्होंने जान का नजराना पेश किया। तो तारड़ साहब, हमें आपके दादा के कारनामे भी याद हैं, जो जिस तरह उन्होंने बैग लेकर इस मुल्क की जुडिशरी को खरीदा था। हम पे ये इल्जाम न लगाएं, आप अपना घर दुरुस्त करें और अपनी तारीख दुरुस्त करें। और दूसरी बात, ये अंदर हम डीएमओ साहब के ऑफिस में बैठे हुए थे, वो हमें रिकॉन्सिलिएशन के लिए कह रहे हैं। हमने हमेशा रिकॉन्सिलिएशन की है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तारड़ मीडिया पे आए, पहले माफी मांगे, उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे। नहीं तो पीपल्स पार्टी के वर्कर किसी सूरत भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनको ये बात हजम नहीं हो रही, और ये उच्च हथकंडों पर उतर रहे हैं। डीएमओ साहब ने हमसे सवाल किया है कि आपके क्या ग्रीवेंसेज हैं। हमने कहा हमारे घर में इन्होंने हमला किया है, कोई कानून की ऐसी किताब बता दें कि जिसमें ये लिखा हो कि ये जे का शिकरे न बने अताउल्लाह तारड़ साहब, और अगर ऐसी दोबारा हरकत की तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि इनकी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। जी ये पहले बताइए कि ये जो आपने कहा कि अब जो है वो दोबारा जवाब देंगे, तो उससे क्या नतीजा क्या निकलेगा? और दूसरा ये है कि भी पैसे जो दिए जा रहे थे ये देखें, कोई ऐसी कोई फुटेज या कोई ऐसी बात है क्या इंतहाबी कैंप में आप अपने वर्कर्स को, अपने पोलिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग नहीं दे सकते? और दूसरी, पैसे लेने के सबूत अगर कर रहे हैं तो अभी वो तारीख के अवराक बिटे नहीं जहां रफीक तारड़ साहब पैसे जजेस को बांटा करते थे, उनके तो सबूत हैं। इस मुल्क में उसके खिलाफ क्या हुआ है, उनकी कार्रवाई पहले करें। जी डीएमओ ने आपको क्या दिलाया और कब तक आपको? डीएमओ साहब ने कल हमें 1 बजे फिर बुलाया। उनकी ख्वाहिश या उनकी जो बात है, मैंने कहा कि तारड़ और उनकी टीम शर्मिंदा तो कभी हुए नहीं, लेकिन आज काफी ज्यादा शर्मिंदा नजर आ रहे हैं। शर्मिंदा होने के बावजूद वो कह रहे थे कि कराची से नोटों की बोरियां भरकर लाई जा रही, गाड़ियां लाई जा रही हैं, लाहौर की सियासत को आलूदा किया जा रहा है और लाहौर में पैसे का बेदरीक इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके बावजूद आप समझते हैं वो माफी मांगे? देखिए, इल्जाम लगाना और एक तरफ तारीख की किताब देखे ना कि रफीक तारड़ साहब के पोते ये बात कर रहे हैं, और एक तरफ जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा इलेक्शन लड़ रहा है, जिसने यहाँ पर लोगों के हकूक के लिए, बेनजीर भुट्टो ने लोगों के हकूक के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। हमारी तारीफ भी और इनकी भी तारीफ है। थैंक यू। बात होगी आपने करेंगे कि नहीं? हो गई मुक्सर का नहीं कर मुख्तर करांगे हमारे, हमसे तो आप ऐसे ही मुख्तर चाहते हैं। जी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA 127 के हल्के में जो इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ पर ये जो कार्रवाई हुई है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर दोनों पार्टीज को डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कॉल किया था, नोटिस किया था। वहाँ पर हमारे दोनों नुमाइंदगान आए, उम्मीदवारान, उनके नुमाइंदे, और हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं जनाब अताउल्लाह तारड़
وہ ان کی طرف سے ہم ایک پوری ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے. اس میں میرا نام محمد ناصر چوہان، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، رشدہ لودھی صاحبہ ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، خالد نواز گھمن صاحب ہیں، اور جناب رانا ماجد سہیل صاحب ہیں، ناصر محمود چودھری صاحب ہیں، اور یہ ہمارے سعید طاہر سلیری صاحب ہیں. یہ کمپلیننٹ ہیں. تو یہ ایک ٹیم جو ہے ایک 5 ممبرز کی وہ بنا دی گئی ہے دونوں طرف سے. وہ اپنی پارٹیز میں اپنے مشاورت کر کے یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس پر وہ کل 1 بجے دوبارہ کال کیا ہے کہ ہم آئیں گے اور دوبارہ یہاں پر بیٹھیں گے اور آپس میں جو ہمارے معاملات ہیں ان پر بات چیت ہوگی اور وہ اس پر وہ ڈسکشن کر کے جو فائنل ہوگا اس کو منظر عام پر لائے. جی کہا نہیں گیا، وہ ایک دیکھیں اپنی اپنی رائے ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کو کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل جماعت ہے، PMLN ایک پولیٹیکل جماعت ہے، وہ پولیٹیکل سسٹم پر یقین رکھتے ہیں اور پولیٹیکل سسٹم کا جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ الیکشن کو کنٹینیوٹی ہے. وہ بھی الیکشن کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، ہم بھی الیکشن کنٹینیوٹی چاہتے ہیں اور پرامن الیکشن چاہتے ہیں. تو پرامن الیکشن کے لیے اگر کوئی کمی بیشی کسی جو وہ سبوتاج کرنے والی قوتیں اس میں الیکشن کو وہ ان کی طرف سے یا ان کی طرف ہماری طرف سے کوئی اگر ہے بھی ہوتے ہیں تو وہ ان کو ہم کاؤنٹر کریں گے. ہم کبھی بھی کسی ایسے بندے کو رول آف لا کے اگینسٹ جو ہے وہ جانے کی اجازت نہیں دیں گے. امید ہے کل آپ کی چرچیاں کر دیں گے. امید پہ دنیا قائم ہے اور ہم بھی امید پہ ہی ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہو وہ فری اینڈ فیئر اور پرامن. تھینک یو. کل عطا صاحب آئیں گے یا آپ ہی آئیں گے؟ ابھی تک ہم ہی آئیں گے، اس کے بعد اگر ضرورت پڑے گی جی 1 بجے ضرورت پڑے گی. جی ناصر چوہان. آج DMO صاحب نے ہمیں ایک نوٹس بھیجا تھا میاں مصباح رحمان صاحب کو، اور اس سلسلے میں ہم پیش ہوئے ہیں یہاں پر. اور عطا تارڑ صاحب کو بھی ادھر بلایا گیا ہوا تھا. تو آج جو چیزیں ہم نے DMO آفس میں دیکھی ہیں، پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ عطا تارڑ صاحب اور ان کی ٹیم تھوڑی نہیں بہت زیادہ شرمندہ سی ہمیں نظر آئی ہے. کیونکہ جس طرح کا ٹیررسٹ ایکٹ انہوں نے ہمارے انتخابی کیمپ میں داخل ہو کر بولا ہے اس کی واضح مثال کہیں نہیں ملتی. اور میں ایک اور بات گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ وہ جماعت ہے جس نے تاریخ سے کیا سیکھا ہے کہ انہوں نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا ہے. یہ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر پاؤں پکڑتے ہیں، اور جب بھی ان کو تھوڑا ان کو آس لگ جاتی ہے تو پھر یہ گلے کو پکڑتے ہیں. اور اگر تاریخ کی بات کریں تو ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا